میں اختلاف رائے. پیر تھا جو میرا
اپنی جو سکینہ اور شبیر کو یاد آ گئی، اپنی جو سکینہ زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، اور زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول، اور زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیری ہم شیر ہے رونے کو نہ ترسے، اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، اور ہاں بھولنا جانا انہیں کوفے کے مدینوں، ہاں بھولنا جانا انہیں کوفے کے مدینوں، گزرے یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، گزرے یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، اور یاد آ گیا زینب کو وہ پہلوئے شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلوئے شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، اور شبیر کو یاد آ گئی جو اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی جو اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش بدر سے، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش بدر سے، اور افسوس کے مسجد 24 3 منٹ پر صرف 24 نیوز HD پر۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں۔
कि जो इख्तिलाफ ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات، میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے؟ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔
देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 जून 2017, 21 रमज़ान 1438 हिजरी। दिन आज है हफ्ते का और आज हज़रत अली का यौम विसाल है। माह मुबारक में आज से जहन्नुम की आग से निजात का अशरा शुरू होता है। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान इश्क़ नशरियात में आज आप हमारे साथ हज़रत अली का यौम विसाल साथ मना रहे हैं। 40 हिजरी 21 रमज़ान मुबारक जुमे का दिन हज़रत अली की शहादत के अज़ीम मंसब पर आप फायज हुए। रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। अपनी शहादत से कबल ये वो आखिरी अल्फाज जो आप हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने अदा किए। हिम्मत व शुजात का पैकर, खातून जन्नत के शौहर, सरदारान जन्नत के वालिद, पैदाइश काबा और शहादत मस्जिद कूफा इराक में हुई, जिनकी ज़िंदगी का मकसद आगाज़ से अंजाम तक अल्लाह ताला का घर रहा। हज़रत अली का कौल है अगर तूने अपने ईमान को मजबूत कर लिया तो जो कुछ तकदीर में लिखा गया है उस पर राज़ी रह और खुदाए पाक के सिवा किसी की आस उम्मीद न रख और हर वक्त इस बात का मुंतज़िर रह कि तकदीर इलाही क्या कुछ पेश करती है। अल्लाह पे तवक्कुल। आज 21 रमज़ान में तमाम यहाँ हाज़रीन, मेरी फैमिली, मेरे अपने आज यहाँ मौजूद, जिनमें मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, सरवत अस्करी साहिबा, सैयद शाह मसूदी साहब और मुफ्ती सादिक हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज हमारे ख़ास और नए मेहमान अल्लामा डॉक्टर हसन रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और मेरे बहुत ही सीनियर, मेरे बड़े भाई, मेरे मोहतरम अली भाई भी यहाँ मौजूद हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, जीती रहिए आप। खुश रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम, जवेरिया अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम। रबाब ने माशाल्लाह जो आज प्रोग्राम शुरू किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज कैसे मैं आगाज़ करूँगी, कहाँ से वो अल्फाज लाऊंगी ज़हीर भाई कि मैं आज का प्रोग्राम शुरू कर सकूँ। एक होता है ना टेम्पो हमें बनाना पड़ता है, लेकिन वो सब ढेर हो गया जब मैंने कलाम सुना और उसके बाद मैंने कहा बस अब जो होगा खुद ब खुद होगा। माया, एक बात है जी अली भाई, अली का नाम लेने के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत की ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह अली भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात कही है। मेरे साथ हमारे ज़हीर भाई मौजूद हैं आज, जो कि आज साथ खैरियत के अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे आज वापसी की तरफ जाएंगे। दिल उदास भी हो रहा है क्योंकि दिन ऐसा है और आप भी जा रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि भाई आपसे जल्द मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे सरजमीन करबला पे हमारी मुलाकात होगी। आमीन इलाही, आमीन इलाही, आमीन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हम सब की इंशाअल्लाह बस यही नीयत है। ज़हीर भाई मैं क्या कहूँ, बस आज का दिन यकीनन बहुत बड़ा दिन है। सो सॉरी ज़हीर भाई,
میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ارجنٹ فوراً بریک لینی ہے، تو میں نہیں چاہتی ظہیر بھائی کی بات قطع کلامی ہو، اس کے لیے میں بہت معذرت کروں علی بھائی، ظہیر بھائی چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اٹھ گیا باپ کا ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا؟ شہباز شریف سے 3.5 گھنٹے تک JIT میں پوچھ گچھ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں شریف فیملی کا 5 بار احتساب ہوا، کرپشن کا کیس پہلے تھا نہ کبھی ہوگا، قرضوں کی واپسی میں رعایت لی نہ معاف کرائے۔ وزیر اعلیٰ نے مخالفین پر لوٹ کھسوٹ کا الزام لگا دیا۔ جوڈیشل اکیڈمی کے ایک کمرے کو شہباز شریف کے عملے کی انتظار گاہ کا درجہ دیا گیا۔ طلحہ برقی، شعیب بن عزیز، وکیل مصطفیٰ رمدے کو انتظار گاہ تک جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ عملے کا ایک رکن وزیر اعلیٰ پنجاب کو فرسٹ فلور پر تحقیقاتی دفتر میں لے کر گیا۔ شریف خاندان کا کبھی احتساب ہوا ہی نہیں، مشرف دور میں تھوڑی سی سرزنش ہوئی۔ سعید غنی کہتے ہیں گاڈ فادر اور مافیا کی اصلیت بے نقاب ہو گئی، شریف خاندان پھر چکمہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہباز شریف کے خلاف تحریک چلانے کے لیے کپتان تیار، پارٹی رہنماؤں سے مشاورت، تجاویز بھی طلب۔ احمد یار حراج کا بھی تحریک انصاف میں شامل ہونے کا فیصلہ، بنی گالا پہنچ گئے۔ قطری شہزادے حماد بن جاسم کے لیے JIT کے سخت سوالات تیار، شہزادہ پاکستان آیا تو جلد واپسی مشکل ہو سکتی ہے، JIT سپریم کورٹ سے فیصلے تک روکنے کی استدعا کر سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں جلوس اور مجالس، لاہور میں مرکزی جلوس کربلا گام شاہ کی طرف رواں دواں۔ اور شاہینوں تیار ہو جاؤ، سارے حساب چکتا کر دو، قوم کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، چوکے لگاؤ، چکے لگاؤ اور وکٹیں اڑاؤ۔ سیاست برائے عوام
या बराए इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, आपको अहम खबर से आगाह करें कि एटमा रहनुमाओं का इस वक्त इजलास जारी है और चेयरमैन एटमा आमिर फयाज का अगले हफ्ते मुल्कीर एहतजाज का ऐलान किया है। आज प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री एक क्राइसिस में है, इंडस्ट्री के आपने पैसे रोक के बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री के आपने बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व आप नहीं कर रहे। बराए मेहरबानी इनके ऊपर फोकस करें, बिकॉज अगर पाकिस्तान को ग्रो की प्रॉस्पेरिटी को प्रोटेक्ट करना है तो एक्सपोर्ट के अलावा और कोई तरीका नहीं है और कोई चारा नहीं है। अगर एक्सपोर्ट के अलावा कोई तरीका हो तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मीडिया पे आएँ और हमें बताएं कि नहीं और कोई तरीका है। हम सामने कोई और तरीका नहीं है मां सवाए एक्सपोर्ट ग्रोथ के ऊपर, और जब तक इसके ऊपर गवर्नमेंट सीरियस। आपको बताएं कि चेयरमैन एटमा आमिर फयाज ने अगले हफ्ते मुल्कीर एहतजाज का ऐलान किया है। एटमा रहनुमाओं का इस वक्त इजलास जारी है। उनका कहना था कि तजारती खसारा इस वक्त बढ़ गया है। जब यह हुकूमत आई तो बरामदात 25 बिलियन डॉलर्स थी और अब यह बरामदात गिर गई हैं। देखिए, इसमें हम लोग अपनी मिल्स को ब्लैक डे को प्रोटेस्ट के तौर पे मिल्स को बंद करेंगे। आम खबर आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, और अब आप देख सकते हैं हमारी खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन रमजान इश्क है कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं। कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे।
ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اونچا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور, ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. سڑکوں پہ لا کے جٹا تو میرا نام شباز شریف ویری کو گرا دو. میں حکومت کے رنگ پہ سٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے. لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. رمضان عشق ہے نشریات میں ایک بار پھر آپ کو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان عشق ہے نشریات 24 نیوز HD پر براہ راست. 21 رمضان آج وہ دن ہے جس کے بارے میں ہر سال یہی سوچتی ہوں کہ کیسے ہوگا آج کا پروگرام, کیسے ہوگا آج کا شو, کیسے ہوگی آج کی ٹرانسمیشن. لیکن جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کروا ہی دیتے ہیں. ہم آپ کو پھر ایک بار ذرا آگاہ کرتے چلیں. اس وقت لاہور, اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی اظہر بھائی کی طرف, وہاں ظہیر نقوی صاحب کی طرف جاؤں, ذرا سا آپ لوگوں کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ کہ لاہور کا مرکزی جلوس موچی گیٹ سے برآمد ہوا جو افطار تک
पुराने लाहौर करबला गाह शाह पहुँचेगा। मुल्तान में शाह शम्स तबरेज़ी के मज़ार पर मजलिस का एहतमाम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सेवन शरीफ में मरकज़ी जुलूस लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की तरफ रवाना है। मरकज़ी जुलूस कराची का नश्तर पार्क से बरामद होने के बाद रीगल चौक पहुँच चुका है, जबकि जुलूस की टेल अभी भी नुमाइश रंगी पर मौजूद है। मरकज़ी जुलूस में अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख से ज़ायद रोज़ेदार औरतें और बच्चे पैदल सफ़र कर रहे हैं। पाक परवरदिगार हमारे जितने भी अपने आज जुलूसों में शामिल हैं, मालिक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख, उनकी हिफाजत फरमा, वो साथ खैर व आफियत के अपने घरों को पहुँचें, अपनों के पास पहुँचें। ये मेरी तमाम अपने हाज़रीन और यहाँ पर नाज़रीन से गुजारिश है। मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब, ज़हीर भाई आपने बात शुरू की थी आज के दिन के हवाले से, आज की शहादत के हवाले से। रब्बे काबा की कसम मैं आज कामयाब हो गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। आज 21 रमज़ान है, जो कि इमाम मज़लूम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम शहादत है। सबसे पहले तो मैं सबकी खिदमत में तस्लियत पेश करूँगा और उसके साथ साथ दुआगो हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी अज़ादार इस वक्त ताबूत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर सड़कों, बाज़ारों और गलियों में निकले हुए हैं, परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमाएँ और खैर व आफियत के साथ ये सारे के सारे जुलूस जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपने शुरू में जो बात फरमाई और उसके बाद अली भाई ने थोड़ा लुकमा दिया बीच में, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ज़ात है, वो किरदार है, वो शख्सियत है कि हमारा अकीदा है किसी को कभी भी कहो कि मौला कायनात के मुतल्लिक बोलो तो कोई भी नहीं कहेगा मैंने तैयारी नहीं की। इतना कुछ मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के बारे में कहने के लिए है। किसी भी तरफ से आप किसी भी एंगल से बात करना चाहें, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का खुदा की बारगाह में मुकाम, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का कुरान में जिक्र, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की निस्बत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का अपना किरदार, उनके अक़वाल, उनके अफ़आल, उनकी सुन्नतें, किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, हर चीज़ में कमाल नज़र आता है, बल्कि मुतज़ाद सिफ़ात का मजमुआ मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब हैं। इबादत को ले लें, तकवा को ले लें, शुजाअत को ले लें, फसाहत और बलागत को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, एक बहर अक़यानूस है। लेकिन बहरहाल मैं हमेशा ये चूँकि मुझे यहाँ पर एहसास भी रहता है कि टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने देखने वालों की खिदमत में कुछ पैगाम दे सकूँ। आज सारी बातों को छोड़कर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की वो वसीयत जो उन्होंने ज़ख्मी होने के बाद अपने बेटों को की है और अपने बेटों के जरिए क़यामत तक के लिए इंसानियत को की है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, काश के इतना वक्त हो कि हम इसको समझ सकें, यानी इसकी तशरीह कर सकें। दस्तूर अल अमल है और मैं तमाम तर नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि आज के बाद ये गुजारिश है मेरी कि नियत कर लें, जब भी शहादत और विलादत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब हो तो कम अज़ कम एक मरतबा ये वसीयत ज़रूर पढ़ें और देखें इसमें मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने हमसे क्या चाहा है। अब यहाँ पर मैं अरबी को भी छोड़ता हूँ और सिर्फ तर्जमे की तरफ जाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब को बयान कर सकूँ। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ज़रबत के बाद हसनैन शरीफैन और उनके चाहने वालों के नाम वसीयत फरमाते हैं, मैं तुम दोनों को खुदा से डरते रहने की वसीयत करता हूँ, उसीकुम बितक़वल्लाह, और दुनिया की तरफ माइल न होना खा वो तुम्हारी तरफ माइल हो। फरमाया खबरदार। देखिए मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूँ, मौला फरमाते हैं दुनिया की तरफ माइल ना होना अगरचे दुनिया तुम्हारी तरफ माइल हो। यहाँ पर यह नहीं फरमाया कि दुनिया के पीछे ना जाना, यानी एक होता है दुनिया हासिल करने के लिए कोशिश करना, मौला फरमा रहे हैं दुनिया तुम्हारे पीछे भी आए तो दुनिया की तरफ माइल ना होना।
اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا. جو قسمت میں نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا. سبحان اللہ. صرف حق. سبحان اللہ. اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا, شہرت کے لیے, پیسے کے لیے, طاقت کے لیے, نمود و نمائش کے لیے نہ کرنا. صرف ثواب کے لیے جو بھی کرو. ٹی وی پر پروگرام کرنا ہو, کاروبار کرنا ہو, دوستی کرنی ہو, دشمنی کرنی ہو, محبت ہو, نفرت ہو, اس کا معیار کیا ہو؟ ثواب. قربتاً اللہ. اور اس کے بعد آگے چل کر فرمایا اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنو. سبحان اللہ. بہت مشہور جملہ ہے یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب. ایک معیار دے دیا ہے. اے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے, کہیں پر بھی کوئی بھی مظلوم ہو, یہ مت دیکھو وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے, بے شک. یہ مت دیکھو اس کا رنگ کیا ہے, نسل کیا ہے, اس کی قومیت کیا ہے, اس کا علاقہ کیا ہے. اگر وہ مظلوم ہے اس کے ساتھ ہی بن جاؤ. اور یہ مت دیکھو ظالم کون ہے, وہ سکا بھائی بھی کیوں نہ ہو, جو بھی ظالم ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی وصیت. آگے چل کر فرمایا جب تم دونوں کو اپنی دوسری اولادوں کو, اپنے کنبے کے افراد کو, اور جن لوگوں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا. آرگنائزیشن کی وصیت کی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے. یعنی مولا کائنات 1400 سال پہلے آج کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر غرب والے جو منظم ہوں گے وہ ہوں گے. مولا کائنات وصیت فرما رہے ہیں منظم آرگنائزیشن. اور اگرچہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے. اور اس کے بعد فرمایا اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا. سبحان اللہ. لڑنا نہیں ہے, غلط فہمیاں نہیں رکھنی, دل میں قدورتیں نہیں رکھنی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجوردہ خاطر نہیں ہونا, بلکہ کیا کرنا اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا. کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز اور روزے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نفرتوں کو ختم کرنا. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ فقط نماز اور روزہ نہیں, معاملات, دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانا. اور پھر فرمایا دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے دیکھیں کہ ہمارے محلے میں, ہماری کمیونٹی میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے خاندان میں کہیں کوئی یتیم نہ ہو. انشاءاللہ اگر بعد میں فرصت ہوئی تو اس کو کنٹینیو کروں گا. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جگہ, مصائب علی ابن ابی طالب اپنی جگہ پر, لیکن میں سمجھتا ہوں اجتماعی معاملات کو درست کرنے کے لیے, معاشرہ سازی کے لیے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے وصیتیں کی ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بے شک. سو ٹرو. جزاک اللہ خیر ظہیر بھائی, جزاک اللہ خیر. بریک پہ جاتے ہوئے حضرت علی کا بیان ہے کہ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو, کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے. بے شک. اب یہ سوچئے کہ زندگی میں آپ نے کبھی کسی کے بھی کوئی بھی کام کیا, کسی کے بھی مدد کی, اللہ کا خاص کرم ہے. یہ ان کا بیان اور یہ قول یاد رکھیے گا. اس وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. یہ محراب منبر کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں
और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके जीता तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है, जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब बड़ी है। ऐ शहर इल्म, मैं तेरे दर का फकीर हूँ। ऐ शहर इल्म, मैं तेरे दर का फकीर हूँ। दिल का सखी हूँ, ज़र्फ से रोशन ज़मीर हूँ। मुल्के सुखनवरा में रसा का सफीर हूँ। बचपन से मदहा ख़्वान जनाबे अमीर हूँ। बचपन से मदहा ख़्वान जनाबे अमीर हूँ। सुभान अल्लाह। महवे सना हूँ शहरे सलामो दुरूद में। कासाफ बकफ हूँ जब से नजफ की हुदूद में। दामन को अपने सूरत किरतास कर लिया, खैरात जो मिली इसे अलमास कर लिया। आबो हवा को महवरे इन्फास कर दिया। शहरे विला को दिल के बहुत पास कर लिया। दामन दरीदा आया था हरफे रफू मिले। तिश्ना लबी थी इल्म की 14 सुबह मिले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़हाने अहले फिक्रो नजर से है गुफ्तगू। बैठा हूं अपने आईनाए दिल रूबरू। खेमा जमीन इश्क पे गाड़े है जुस्तजू। कलम से आवाज अल्लाहू अल्लाहू। वाह। तसव्वुरात में रोजे फदीर है। मिंबर पे मरसिए के अली का फकीर है। अल्लाह। मिंबर पे मरसिए के अली का फकीर है। देता अली अली की सदाएं गली गली। निकला है एक फकीर बा अंदाज कम्बरी। बहलोल का मिजाज कनाअत में बूजरी। मुश्के सुखन विलायत हैदर से है भरी। सुभान अल्लाह। कहता है क्यों न कार मुअद्दत कलम करे। किरतास पर फजाए ले हैदर रकम करे। वाह वाह।
انسان کے بس کی بات کہاں ذکر مرتضیٰ، یہ ذکر حمد رب ہے یہی نعت مصطفیٰ، قاصر ہے دم بخود ہے یہاں فکر انبیاء، لیکن بحق فاطمہ توفیق دے خدا۔ سبحان اللہ۔ تب میں ابو تراب کی سیرت رقم کروں، قرآن کے حروف سپرد قلم کروں، قرآن کے حروف سپرد قلم کروں، نام علی کو نقطہ با میں سمیٹ کر کرتاس کے وجود میں ڈھل جائیں بحر بر، خامے کا روپ دھار لیں کونین کے شجر، رہ جائے گی ثنائے علی پھر بھی مختصر، تھک کے کہے گی فکر یہ اعلان عام ہے، مالک یہ میرا کام نہیں تیرا کام ہے، بے شک بے شک، مالک یہ میرا کام نہیں تیرا کام ہے، تیرا اسد ہے ید ہے تیرا اذن و عین ہے، چہرہ تیرا لسان تیرے دین کی زین ہے، فرق زمین تاج محمد کا چین ہے، مولائے مقربین شہ مشرقین ہے دسترس اسی کی شمال و جنوب پر، رکھتا ہے اختیار طلوع و غروب پر، اس پہ ہوا کی باغیں ہیں اس کے ہی ہاتھ میں، اس پہ ہوا کی باغیں ہیں اس کے ہی ہاتھ میں، ہے یہ تیرا سفیر حد ممکنات میں، اس جیسا اور کوئی نہیں کائنات میں، مشکل کو ڈال سکتا ہے یہ مشکلات میں، مشکل کو ڈال سکتا ہے یہ مشکلات میں، روز ازل سے اس کا لقب لا فتح ہوا، لا سیف اس کی تیغ کو رتبہ عطا ہوا، لا سیف اس کی تیغ کو رتبہ عطا ہوا۔ اب اور کیا مصائب مشکل کشا لکھوں، اب اور کیا مصائب مشکل کشا لکھوں، کوفے کی واردات لکھوں یا جفا لکھوں، اشکوں کی روشنائی سے کیا ماجرا لکھوں، پرسے کے لفظ کیسے حبیب خدا لکھوں، تو نیم سر لیے علی مسجد سے گھر گئے، تو نیم سر لیے علی مسجد سے گھر گئے، حسنین سر کو پیٹتے با چشم تر گئے، ہمراہ تھے کلیم کے اصحاب مرتضیٰ، ماتم تھا شور گریہ تھا کوہرام تھا بپا، ناگاہ بو تراب نے حسنین سے کہا، ناگاہ بو تراب نے حسنین سے کہا، شہزادیوں کے رونے کی سنتا ہوں میں صدا، اللہ نہ محرموں کے کان یہ آہیں نہ سن سکیں، زہرا کی بیٹیوں کی کراہیں نہ سن سکیں، پہنچے ابو تراب جو گھر میں لہو لہو کی، بھائیوں سے زینب مستر میں گفتگو، کس نے چلائی تیغ ستم کون تھا عدو، ڈھونڈو کوئی طبیب کوئی زخم، ڈھونڈو کوئی طبیب کرے زخم کو رفو، آنسو رواں ہے چشم چراغ منیر سے، خون بہ رہا ہے فرق جناب امیر سے، مشکل کشا پکارے یہ رونے کی جا نہیں، زینب یہ میرا شہر ہے کربو بلا نہیں، میں فخر کائنات ہوں مجھ کو فنا نہیں، زندہ ابھی علی ہے یہ وقت بکا نہیں، دل غم سے پھٹ رہا ہے میرا تیرے بین پر، رونا ہے عمر بھر تجھے میرے حسین پر، یہ کہتے کہتے زرد ہوا روح مرتضیٰ، بالی پہ آئی خاک بسر روح فاطمہ، سر قدس مرقد سے خاک اڑاتے چلے شاہ انبیاء، زینب کا ہاتھ تھام کے حیدر نے یہ کہا، عاشور کی فضائیں ہیں میری نگاہ میں، زینب میرا حسین ہے تیری پناہ میں، اللہ۔ ام البنین کہتی تھی ہاتھوں کو جوڑ کر لونڈی ہوں فاطمہ کی، تو خادم میرا قصر کیوں کر نکی جناب نے عباس پہ نظر، ام البنی سے بولے شہنشاہ بحر بر، یہ ضامن رضا ہے میری زینب و زین ہے، ان بازوؤں کے سائے میں زندہ حسین ہے، ان بازوؤں کے سائے میں زندہ حسین ہے، ریحان قبل عید عجب سانحہ ہوا، گھر کربلا علی کا بنا قبل کربلا، ناگاہ صحن کعبے میں فرش عزا بچھا، واہ حسرتا کا شور اٹھا تا فلک گیا،
रंजो अलम के तीर दिलों पर उतर गए, मौलाए कायनात जहां से गुजर गए, मौलाए कायनात अल्लाह अल्लाह गुजर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर अली भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आप ही का एक बयान, जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे का काम है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस कौल को अपनी ज़िंदगी पे किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या जान वाले बनने हैं या मुर्दा बनना है, ये आपके ऊपर है। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान नशरियात में आज 21 रमज़ान और आज हज़रत अली की शहादत का दिन। अभी हमने अली भाई की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत बयान, अली भाई जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं कहूँगी मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, हमारे इकबाल भाई बहुत ही प्यारे, हमें बहुत ही मोहतरम, ये खूबसूरत बात के रातों को लोगों की खबरगिरी करना, भटके हुएों को राह दिखाना, मैदान जंग में जहाँ मौला अली की ताकत दुश्मनों पर हैबत तारी हो जाया करती थी, वहीं आपका हुस्न सुलूक दुश्मनों को गर्विदा भी बनाया। सुभान अल्लाह। इकबाल भाई, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहली बैतिका व इतरतिका या नूरल्लाह। शुक्रिया माया बीबी, पहले मुझसे कबल उलमा, मशैख और ख़ुसूसन हमारे अली भाई जो हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, बिल्कुल ये आपके तवस्सुल से और मौलाए कायनात के वसीला जलीला से, पंजतन पाक के सदक़े से साल में हमारी एक बार मुलाकात हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल, मसाइब व मनाक़िब सियासिता की किताबों में भरे पड़े हैं, और कुरान ने जो बयान किए हैं वो मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं भाई अपने अल्लामा मसूदी साहब की जो तहकीक है मैं इनको बड़ा सुनता हूँ, मेरे पसंद के ख़तीब हैं, माशाअल्लाह। फरमा रहे थे कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की तहकीक का हवाला पेश कर रहे थे भाई मसूदी साहब, कि जो इमाम फ़खरुद्दीन का इल्म का दस्तरखां है वो बहुत बड़ा वसी है। उनकी तहकीक फरमा रहे थे कि उन्होंने मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम के हक में जो कुरान की आयातें नाजिल हुई हैं उनकी तादाद 300 के करीब है। मगर मैं इससे भी बहुत आगे जा सकता हूँ, मगर इससे भी आगे इमाम सयूती फरमाते हैं सिर्फ 300 नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा हैं जो मनाक़िब व फ़ज़ाइल के अंदर मौला कायनात के हक में, क्योंकि जिसको लुआब दहान घुट्टी में रसूल आजम ने दिया हो और जिसका विलादत का गुस्ल रसूल आजम ने दिया हो और फिर विलादत का गुस्ल रसूल आजम ने दिया हो, फिर रसूल आजम ने कहा हो कि चच्ची अम्मा फातिमा बिन्त असद, आज तो ये मेरा वीर आया है, मेरा पीर आया है, ये मेरा वजीर आया है, आज तो ये मेरा भाई अल्लाह ने मुझे दिया है। रसूल अलीजुल मुर्तजा कर्रमल्लाह वजहुल करीम को अपना भाई कह रहे हैं, मगर अदब का तकाजा अदब सीखना हो तो वो शेर खुदा से सीखें। मां ने नाम हैदर करार रख दिया, यानी पलट पलट कर हर गज़वे में हमला करने वाला। तो जो पलट पलट कर दुश्मन पर हमला करे, दुनिया सिर्फ उसी एक को हैदर करार कहती है। और दूसरा हैदर करार दुनिया में आए तो मुझे बताओ। सिद्दीक़ अकबर उन्हें हैदर करार कह रहे हैं, फरूक आजम उन्हें हैदर करार कह रहे हैं, ज़िन्नुरैन उन्हें हैदर करार कह रहे हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद उन्हें हैदर करार कहते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर इन्हें हैदर करार कहते हैं। दोनों फिक़ह में अलीउल मुर्तज़ा मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम के शागिर्द हैं।
फिकह का इल्म से वो पढ़ते हैं। खुद फरमाते हैं कि मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम, मैंने आंखें नहीं खोली। हजरत फातिमा बिन्त असद अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बेटा तो दिया है, मेरे घर शहजादा तो आया है, मंबा विलायत तो है, मगर आंखों से ये नबीना मालूम होता है, आंखें नहीं खोलता। फरमाया मेरे पास लाओ। मेरे आका व मौला ताजदार कायनात शेर खुदा को अपनी आगोश रहमत में लेते हैं, रहमतुल आलमीन ले रहे हैं। और गुस्ल देने के बाद जब अली पाक को देखा तो हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम, बड़ा अदब का जुमला कह रहा हूं, नाज़रीन से, अवाम से, उलमा, मशैख, जाकिरीन से अदब से अर्ज़ है, जब भी शेर खुदा का नाम लो तो बड़े अदब से लो। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है। जब भी कहो तो कर्रमल्लाह वजहुल करीम कहो, जब भी कहो तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहो, जब भी कहो तो अलैहि सलाम का जुमला कहो। अदब सीखो। अदब नाम है तसव्वुफ का। तसव्वुफ से डॉक्टर साहब बैठे, जैदी साहब पुराने मेरे बुजुर्ग हैं, करम फरमाए, एक साथ हम प्रोग्राम करते रहे। कराची का कोई तरीका मोहब्बतों का बड़ा मुख्तलिफ है। अगर ईद मिलाद नबी के जलूस हूँ तो ये लोग खड़े होके सबीलें चलाते हैं। अली भी खुद वहाँ के गुजरने वाले ज़ायरीन को पानी पिलाते हैं। अगर ये जलूस हूँ, ये अशूरा के, मुहर्रम के मसूदी साहब, तो वहाँ अहले सुन्नत के लोग खड़े होकर बड़े अदब से मशहूर बात तक़सीम करते हैं। ये रिवायत रही है हमारी, और इंशाअल्लाह इसको हम कायम रखेंगे। मैं वो बात पूरी करना चाहता हूँ कि आंखें नहीं खोलते। मेरे रसूल ने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेर खुदा ने अपनी आंखें खोल दी, हालत खलवत में पूछा कि मौला राज क्या है। बैतुल्लाह में पैदा हो रहे थे तो खाना काबा में खोल लेते कि बैतुल्लाह को देखना इबादत है। फरमाया शेर खुदा की आरजू ये थी, मेरी आंख खुले, सिर्फ काबा नहीं बल्कि काबे का काबा मेरे सामने सिद्दीक़ अकबर नमाज को तोड़ के पीछे हटाए, रसूल खुदा के चेहरे को देखने लगे। लोगों ने पूछा राज क्या है, बैतुल्लाह से मुंह फेर लिया। फरमाया काबा को देखूं या काबे के काबा को देखूं। मैं अभी भी एक बात, एक जुमला अली भाई आपकी नजर करूंगा। मुझे काबा बाद में मिला है, मुहम्मद पहले मिले, कुरान बाद में मिला है, रसूल पहले मिले हैं, ज़कात बाद में, जुमला फरैज़ बाद में इस्लाम के, रसूल आज़म पहले मिले। मेरे अली शेर खुदा के दो हाथ हैं, एक हाथ पंजतल पाक के ऊपर रख दिया, एक हाथ चार यारों पे रख दिया। इस जमात में भी शेर खुदा का हाथ है, उस जमात में भी शेर खुदा का हाथ है। आँख क्यों नहीं खोली? फरमाया आरज़ू ये थी कि मेरे सामने चेहरा हो तो रसूल आज़म का चेहरा, आमिना के लाल का चेहरा हो, दुनिया फख्र करे कि अली की विलादत इतनी बेमिसाल है, तो खुदा जाने शहादत कितनी बेमिसाल हो। सुभान अल्लाह। इकबाल भाई जज़ाकल्लाह। छोटा सा वक्फा लीजिए वापस। सुभान अल्लाह इकबाल भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। उठ गया बाप ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार
होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बीबी ज़ैनब कुलसूम को, इमाम हसन, इमाम हुसैन को उनकी यतीमी का पुरसा पेश करने लगा हूँ।
एक दफ़ा मिल के बाबा से बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम अजमईन। मुसलसल प्रोग्राम्स हैं, आवाज़ इतनी साथ नहीं दे रही, लेकिन जो भी है मौला अपनी बारगाह में कबूल करेंगे। मैया खुदा के शेर की सूए नजाफ चली मैया खुदा के शेर की सूए नजाफ चली। हर शोर है, हर साथ एक शोर है। मौला अली अली मैया खुदा के शेर की सूए नजाफ चली। और शाहज़ादे शाहज़ादियाँ बाबा को रोते हैं, खल्क के मौला को रोते हैं, हक़े वली को खल्क के मौला मुसीबत ये आ गई। और मज़लूमियत कहा कमदद गार मर गया। हर बेवा का गम खार मर गया। मुश्किल कुशा जुदा हुआ, मुश्किल ये आ गई। और नज़र बाबा को पाएगी आप कहाँ। हर कुलसूम रोती जाती है,